Tiprasarokni hani busa, Tiprasarokni hani bumani maya momota, bini suk dukho sung saimang, a suk dukho lagok khaina bagui, tabu governor ni shasono, ebong ang siu hisabe agini council ni tenure furubo, बहुत चेष्टा संग्राम खाई तंगो, जे खुमुई लुंगो, ताइबो बाहिक्याई टूरिस्ट बा फातानी बरो रंगनो तुमनानी कारण खुमुइलुं खुमनी बुलुं बलो अरो अनेक किसु खाइजांनानि तंगो आबोर मध्य खुमुइलुं पार्क आगिनो खाइजाक तंगो आबो आगि नि खुमुइलुं पार्क ताबुंनि खुमुइलुं पार्क अनेक फाराग जे नुखा नरक साइमानो ताबु जातेरे जात खुम खाइजाखा जातेरे जात तुइनि एरिया कम तुइनि लेकनि एरिया बारिखा रुम कुरुई रुम तुबु जाखाताय बखबांखाय अरो आगरतला बा भातानि त्रिपुरानि जेकुनु बरफ फाइगांखाय घन्टार पर घन्टा काटि मानु अंतुइ जागा अरो ओंखा खुमुइलुं पार्को नायै दर्शर ताबुं नूतन संयोजन जे खुमुइलुं एक्सप्रेस হোজ গোজ টু আপ টু বেলবাড়ি কম্পোজিট ফার্ম যে খুমুই নঙ্গ ঘন্টা দুয়ে কাটি ওই ব একজন দর্শক তাইব পাহাড়ি সৌন্দর্য পরিদর্শন খাইনাখায় অরণ্য হইতে 12 কিলোমিটার হাকসেব বেলবাড়ি কম্পোজিট ফার্ম হিনচিং খাইগা আরো 10 হেক্টর আনারস বাগান সরি হাইব্রিড নারিকেল তারপরে আপেল কমলা বিভিন্ন বলংনি বিথি নাংনাই বলং বুফাং থাইচেরেম কমর থাঙ্কা তারপরে নিনি বৈরা কমর থাঙ্কা সমস্ত তুই जों অতি প্রাচীন কাল ত্রিপুরানি বলঙ্গ তম মান সমস্ত বুথাই বলং বুফাং ন जों কাইনানি প্রচেষ্টা মানে বলংনি একটা মিউজিয়াম নাই ভবিষ্যৎ কালেকশন কমর থাঙ্কা কালেকশন চলি দं তাবো আমনে সং ফাই নাই ফেইমানো হিংগা আরো একটা সুদৃশ্য লেক নাই বিরাট লেক কটমা আও বান থেজাক দं খুমুইলুং হইতে খুমুইলুং এক্সপ্রেস টয় ট্রেন আবো বাই বেলবাড়ি কম্পোজিট ফার্ম ফাইদি 12 কিলোমিটার আরো নং নাইদি নারকেল বাগান কমলা বাগান আরো নং নাইদি বিভিন্ন বলং বুফাং বিথিনি বুফাংনি বাগান आरो नों नायदि हर्टिकालचार हैंडलूमनि काल्टिवेशन आरो नों नायफैदि पिगारि चिनि आर्थिक उन्नति चिनि बरकनो स्वाबलम्बी खायनानि एकटा प्रचेष्टा मिनिएचार टाइप माने आरो फार्म खाइगासों वाकनि फार्म तारपरे लेइगो आगे तुई कम ताबुक लेक निया मूल तुई जे जगाते नखरि थांगो आरो बान थेवा आरो बान थेवई
जों लेक चारिदिके कम्पोजिट फार्म गुरि माननाय तारपरे जागा थांगै लेक खुम्पुई पार्क जे खुमुलुंगो तंगमानि आबोनि साइबो 20 गुण कत लेक आरो नौका बिहार खाइमाननाय आबो ताब कामचुरि दं हंगा आरो ट्रेनिंग रंनि फार्मार सेंटर खाइका आरो बरनो पुन पालकनानि वाक पालकनानि तक पालकनानि जत खामार आरो दं आबो से चिनि बर'नि आर्थिक माने अर्थ करी फसल हिनमानो माने आर्थिक समृद्धि गति नाय वाक बाहे खाइनानि वाक नि चाराबो मानो तक बाहे खाइनि तक नि बुसाबो मानो ए आपति खाइ जों सारा डिस्ट्रिक्टो जागा साब जुनाल एरिया 35 दङ आरो रखम आपति खाइबांखाय एलाकानि बर'नो आपति खाइ संसुन खाइ माने आर्थिक दिक दिया बनो स्वयंबर खाइ तिसेनानि आबो एकटा प्रचेष्टा आबो चिं नाव जों एग्रिकालचार हर्टिकालचार बाय अनेक किसु बेनिफिशियारि न उद्योग नारिवै बर'नो आर्थिक अनुदान दङ किन्तु जागा नखला किसिसा आबन बिसि जागा करै जागा तंखा बागान खाइसिबका ओंखाय आबन बारे बेनिफिशियारि ओरिएंटेड फर्म थांगै जों विशेष उन्नति खाइमिया कारण निनि लैंड सिकरै चिन बरंनि लैंड सिकरै नखनि गाना नखला माइ नाक द्रप आबो चिकन थांगा नखला बताबो ओंखाय जे खेत तंमानि जिंनि बरक तो साइमिया एलटमेंट नानानि आबो एलटमेंट को तंथुं कुरिथुं राखानो जे पारे राबार काइखा जे किसु आर्थिक तंगो बो निजिनि काइखा जे बिस ग्रै बो आरबो उ बेनामे फालसिबगा ओंखाय बिनि मुखदों सानानि बा वा कुंतक ने जागासे ग्रैं दंहा आइ सिरियास अवस्था आबो जों जागा जे जागा बसति ग्रै खास लैंड अवेलेबल आबो दखल खायै जों आरो 70-80 परिबार न कलेक्टिवली आ जगह फार्म हर्टिकालचार बेस एग्रिकालचार बेस एआरडीडी बेस तारपरे निनि हैंडलूम लैंडलूम आपति खायै आरो तंनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप कम से कम 20-25 टा खायै एवेलेबल गवर्नमेंट लैंड जों दखल खाइनाय हंगांखायसे चिन बरक आरो फसल करी हर्टि बेस एग्री बेस एआरडीडी बेस जत बेस आरो खाइमाखा ओंखाय बरक मासा न इंडिविजुअल स्कीम रिखाय बखा खाया वाक रिखाय ओंखाय कयदिन परे थाइजुदल खाइतनिका जागा ग्रै ओंखाय वाक कयदिन परे थैथांगो थैथाखै चाइ पैखा सिगनखै बे सिबिरिखा ओंखाय तक बाहायनो you go you have given them financial assistance under the scheme of poultry duckery next year you go you will not see any sign of that why because they are not having adequate land nearby adjoining their homestay bon tong thai nok ganani ase pase jaga groi o haksal ngor aro thang khaibo naigiri khaimi aro sei tangya e abon bagoi जों खास जागा गवर्नमेंट लैंड जिनि नक थाइनि किसा हाकसालो एक जागा एकत्र खायै एक संगे देखा देखी खायै सेल्फ हेल्प ग्रुप गठन खायै आबोनि थ्रुते सरकारि इनपुट बेनिफिशियारि ओरिएंटेड इभेन आरो नाय न आ जागा थां खायै 40-50 परिबार नक थाइ सिमि जागा ताइ करि ओंखाय बरनो जों उन्नति खाया दा खायना नाय ओंगा 40-50 परिबार एकटा खा जागा तलांगे अन्तकै जों आर्थिक लाभवाननि लक्ष्य नागै with the objective of sustaining livelihood we will give them financial assistance collectively our men will implement with them together this je approach abo nakha abo norok ani kok bai ha mil da tong खुमुलुंगो फायदे खुम्पुई एक्सप्रेस टय ट्रेन कासादी बेलबारी 12 किलोमीटर फायदी नायफैदि थैंक यू सर ते किसा सुंग और अबाहाय के 50 फैमिली बा अबाहाय रखनो जेतलांगे खलायजाक बरकनो के एलटमेंट दुइ दामा के सेटलमेंट खलाय बरकनो आर वाक पुन टक रिनानि अबाहाय एकटा सेल्फ हेल्प ग्रुप नि नाहारमुं खोनादि एलटमेंट इंडिविजुअल हाउस होल्ड गय एलटमेंट रिनाय आ कलेक्टिव जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप लैंड तंगनाय एडीसी नि राज्य सरकार पक्षे एडीसी लैंड बरनो चुंगरिया आ जगह लैंड एलटमेंट बहुत दिखा जुमिया बहुत दिखा फालसाई खाट थांगो आबो एनादर कॉन्सेप्ट
Now new concept is settle, let them cultivate in one place. Let them stay at their own homestead without disturbing their normal lifestyle and their liking. Bongni pochondo onusare bongni nokthai, a nokthayo tongui no, ase pase birat jagao jung khainai. Joint farm, self-help group khainai, jaga tongnai, raijo sorkari pokhe TTADC. Tom humale individual aro allotment dikhakai aro bokhainai bokhaya sese bo phalthanga tai masa phalthang nai tai masa rehen lease or tonai o likhito lease tar phole kamyab nahi hoga. The main objectives to make them economically independent and to facilitate them sustainable livelihood, that will be frustrated. Because I have seen from the past, I have implemented tribal welfare scheme, similar type, in their individual house. There was little success. There was little more success, where there was more coordination, more frequent visit. In spite of posting tribal supervisor will not help. I have seen in my past life. And now you are talking about allotment. Allotment is given to their homestead already. They are already there. If I give them again another 40 numbers, people, allotment, separate bifurcating them, day after tomorrow, after getting individual benefit, they will use it for other purpose, not extensive use. And somebody will bename, they will sell it, they will go away again. These will be land deserted. These will be occupied by scrupulous people again. So no faida. वो poverty जुमिया रहेगा, कभी नहीं situation का change नहीं होगा. You have seen over 70 years of independence, जुमिया still remain. Why जुमिया still remain? This is the lack of that concept, lack of present. What we perceive. This is the difference of concept, difference of approach to development. Thank you. Sir, इनका आरो तबुक से जरूरत है बस फैमिली नो रजाक नहीं आबाई के आबाई कुनो आरो allotment दिया आंगनो साखा आ जागाओ allotment दिया bongni jaga bongni nokthai borongni plot of land is available in other plot. We are not giving allotment. We are utilizing borongni shromo divos to sung byabar khayaro. Nung you come join as a self-help group, work there. As per your attendance, what the produce will be sold. TTADC will get 50%, they will get 50%. If some of the members enrolling, they don't come in the giving from towards weeding, towards new plantation, then by registering themselves will not give any benefit. Nung bumung sui klangka, angbo member omdi dofa self-help group ni. Otocho nung pasipaya, bufang kaina puru paya, jabra saina puru paya, tuiluna puru paya, berak laitangka musuk sakha, saitong waburuna paya. You do not deserve any produce out of that place. Je kam khainai, those who work hard, those who are sincere, their register are being maintained, they will get their percentage of share from the produce, from the pisciculture activities, from the horticultural activities, plant done over the dead land, or they will get of their share out of any other produce from that farm. We are not giving them stake shares there. This is already ADC land. If they are active over 4, 5, continue, they will plant. Initial investment we have given. I have planted. Now weeding you have to do. Your participation is a must. उसको बोलता है उद्योगी. आप उद्योगी होना जरूर है. तो काम करना जरूर है. Simply registering I am as a member of self group of Hamkraini, but not coming to the field, not participating,
towards giving your manpower, towards weeding, cleaning, watering, time to time. Borok no chung ria. Abo সংবিধান chini society ni bidi lipio no seina rekha. Borok saimano ani member enrollment kha 3 din phaigatai bagi phailia. Ngani 3 din share si fraction no bono ulori nai. Arom puru rang mannai. Narikra bufang phalpuru rang mannai. Thali bufang phalpuru rang mannai. Anoros season no anoros phalpuru rang mannai. প্রত্যেকটি আইটেম নি হারভেস্টিং নি পরে যে সেল প্রসিড আবশ্যক বাগলাইনাই অ্যাক্টিভ মেম্বার প্লাস এডিসি নি রেভিনিউ এডিসি নি ইনকাম হিসেবে বিনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হেডও দাজানাই আপনি হাইচাং বাগান একটাও সাকসেস তাই কিছু খাইনাই তাই কিছু খাইনাই তাই কিছু খাইনাই সরকারি ইনিশিয়াল লিটল ইনভেস্টমেন্ট অনলি রিকোয়ার